काणकोणा सारख्या इथून त्यांच्यानी IIT येयली, थंयचो जाग्याची रेट वाडयली. सांग्या सारख्या जाग्यार येयली, थंय रेट वाडयली. मेहावली येयली, 70ची रेट वाडयली. पेडण्या तुम्ही पळयता मोपा हाडलो, थंयची रेट वाडयली. आणि आयज हांगा म्हटल्यार शिरोड्याच्या भागांत हाडली आणि हांगातली रेट वाडोवन उडयली. IIT हांगच्यान वचना तो पर्यंत आमी हांकां सोडपाना आनी गव्हर्मेंटाक एक ऑन करता की बाबा ही IIT बेगीन हांगच्यान स्क्रॅप करची. आयज ह्यो IIT हे नांवान हे गोंय पिडेर करून सोदताय, हे काबार करून सोदताय. त्या जागेर पुर्वजान सांबाळल्या हे पाड घालपा येता. लँड ग्रॅबिंग ही IIT काय न्ही. ह्या गव्हर्मेंटाक फक्त जमनीचो व्हॅल्यू वाडोवन थंय प्रोजेक्ट हाडपाचे, थंयची जमीन हाय रेटीक दिल्लीवाल्या विकपाची आणि थंयची दिल्लीची बिल्डर लॉबी चलोवपाची ही एकमेव इंटेन्शन तांचे ह्या BJP गव्हर्मेंटाचे. हे गांवांत जे ST जे समाजाचे लोक आसा सगळे तेंचेर एक पयलींच्यान एक अत्याचार चल्लेलो आसा हो IIT. तू रक्ताचो ट्रायबल न्हू, बट आमी सगळे रक्ताचे ट्रायबल. म्हणून तुम्ही आयज ते म्हणून हे CMान आमकां रस्त्यार हाडला. ट्रायबल लोकांचेर वचत त्या गांवाचेर जे जमनी आसा ते ट्रायबल लोकांची जमनी आसा त्यो जमनी सोंपोवपाच्यो खंय तरी हे मोठे षडयंत्र आसा. कळपाक जाय कित्याक आमी हो अपोज फक्त ह्या रानांक आनी झाडांक लागून करिना. तेका एक टेक्निकल रिजन आसा, तेका फॅक्ट्स एंड फिगर आहा. आमचे जे बारीक समाजाचे जावं बारीक लोकांचे जागे असते तेंच्यांनी खाल्ले आसा. आयज इतकीशे मिनिस्टरांनी जावं तेंचे कोण कोण फ्रेंड आसा तेंचे जागे आसा पूण तेंच्यांनी तेजे केन्ना हात घालना. मळ्यान एकटी वता, रानान एकटी वता, सगळे एकटी भोंवता. जेन्ना IIT येतली, मायग्रंट इन्फ्लक्स जातलो किंवा चड लोक जातले, रहिवासी 25,000 वयर जातली, तेन्ना आमची सेक्युरिटी कोण पळयतलो काय. आनी याद दवरपाक जाय कित्याक हो सुभाष शिरोडकारान हे सगळें हाडलेलें आसा. क्वेश्चन मार्क घालून घरा रावले ना, तो क्वेश्चन मार्कूच उरतलो, तो फुड्यान वचपाक पावची ना.